পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পারদ এখন চরমে, আর সেই আবহে কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে জোরদার প্রচারে নেমেছে বিজেপি। এই কেন্দ্রকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক উত্তেজনা। গোরখপুরের সাংসদ ও জনপ্রিয় অভিনেতা রবি কিষণ কলকাতায় এসে দলীয় প্রার্থী রাকেশ সিং এর সমর্থনে এক বিশাল জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। তার বক্তব্যে স্পষ্ট, এই লড়াই শুধু আসন জয়ের নয়, বরং পরিবর্তনের আন্দোলনও বটে। বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি মোদির হুঙ্কার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং দাবি করেন বাংলার মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। একই সঙ্গে তিনি প্রার্থী রাকেশ সিংকে নিজের ছোট ভাই বলে উল্লেখ করে আবেগঘন বার্তাও দেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি কথা বলেছেন রবি কিষণের সঙ্গে। माँ बहन बेटी लोग मजदूर लोग अपना काम धंधा छोड़कर आ गए, जो कि इम्पॉसिबल था। आज कोई संडे नहीं है, लेकिन ये भीड़ और उस भीड़ में उत्साह, ये 4-5 हजार की भीड़ में 4-5 लाख लोगों का उत्साह, ये एक ऐतिहासिक रहा। और ये उत्साह बताता है कि ये बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और आज 95-90% की वोटिंग ने बता दिया कि अब भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। लहर नहीं, मोदी जी की आंधी है। एक और सवाल है, जैसे हमने देखा है कि घुसपैठियों की तरह ही अभी कुछ दिनों पूर्व ही राकेश जी, उनकी बेटी और साथ ही उनके बेटों पर डंडे बरसाए गए। घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेताओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इस पर क्या 29 तारीख को जवाब देगी जनता, देखिएगा। वो एक एक डंडे का जवाब वोट से मिलेगा और वो बहुत बड़ा जवाब होता है। फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई करनी हम लोग उसके बाद सरकार बनने के बाद करेंगे। সব মিলিয়ে কলকাতা পোর্ট এখন শুধু একটি সাধারণ নির্বাচনী লড়াই নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তার মঞ্চ হয়ে উঠেছে। একদিকে বিজেপির পরিবর্তনের ডাক, অন্যদিকে শাসক দলের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার লড়াই। এই দুয়ের মাঝেই তৈরি হচ্ছে চূড়ান্ত সমীকরণ। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।